जगन्नाथ सांग मैंने मु सुब्रत वेलकम करुँ मो यूट्यूब चैनल को। तो आपने जानी आमर जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रायरंगपुर आपर निजुक्ति मेला बसवाक जाऊँगी जहाँकि आज आपण बस निजुक्ति मेला देखिपे डेट भी ये मेंशन अच्छी 26/2/2026। तो आज 26 तारीख गुरुवार दिन। तो आपर आज ही निजुक्ति मेला बसवाक जाऊँगी जहाँकि रायरंगपुर कॉलेज पढ़िया आपने जानते। तो जदि आपण मैंने यार वीडियो देखा चाहते तो यार बायो लिंक अच्छी तो आपण मैंने जाकि देखिपारे। तो चलतु आज जो निजुक्ति मेल जो कंपनी गुड़ाक आसवे कौ कंपनी आसवे तो आज मु पूरा डिटेल्स आपण मानक कहबी। तो चलतु देखा। तो देखु प्रथम कौन अच्छी फ्रंट ऑफिस एसोसिएट जहाँकि तार क्वालिफिकेशन आपर 10th 12th बा ITI करते आपने फॉर्म पकई पारे। तापर मेसीन ऑपरेटर जहाँकि 10th आउ ITI मागी। तापर आपको स्टीवार्ड जहाँकि आपको 10 पास रही। तापर रूम बॉय किंबा हाउस कीपिंग जहाँकि आपण पंचम पास। तो आपण पंचम पास जदि आपने करते तो रूम बॉय एंड हाउस कीपिंग आपण मैंने पकई पारे। तापर फ्रंट ऑफिस एसोसिएट माने आपण मैंने जदि ग्रेजुएशन करते तो यही फॉर्म टी पकई पारे। तापर 6 नंबर कौन देती देखु सुपरवाइजर बा कैप्टेन जदि आपण मैंने 12th करते पकई पारे। तापर देखु किचन हेल्पर जहाँकि पंचम पास। बहुत बढ़िया बढ़िया देती आपण जॉब। तो किचन हेल्पर जदि आपण मैंने रोषे बसी जानते तो पंचम पास करते आपने पकई पारे। तापर वेयर हाउस एक्जीक्यूटिव जहाँकि 10th पास देती। तापर मोबाइल असेंबली ऑपरेटर जहाँकि 10th +2 +3 एवं ITI देती। तापर हूँ कस्टमर सपोर्ट बाय इंटरनेशनल जहाँकि आप ग्रेजुएशन एंड एबव ग्रेजुएशन किंबा जदि अदर कोर्स जब करते तो आप मैंने भी इलिजिबल रोचंती। तापर देती देखो 11 होम नर्सिंग आपण 10th +2 ANM बा GNM करते आपने पकई पारे। तापर 12th देती देखु पेंटिंग। तो 12 देखो जहाँ दीजिए आपण 8 बा 10 पास करते आपई पकई पारे। तो 13 नंबर देखु बेबी केयर जहाँकि 10th किंबा +2। तापर हूँ स्टाफ नर्स देखो बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट रही है जहाँकि GNM ANM BSc नर्सिंग मागुची बुझीपारे। तापर हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव जहाँकि +2 +3 रही। चलते नेक्स्ट पूछा। तापर देखु 15 कौन देती जनसेवा मित्र जहाँकि 12th पास देती। तापर 16 देती देखु ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर जहाँकि 12th पास। तापर 17 देखु आपण TI वार्डन। तापर हूँ 18 आपण मैंने पढ़ी ने जहाँ भी आपण मैंने बुझी न पारे तो सेठी जाइए आपने बुझीपारे से आपको बुझेदेवे बुझीपारे। तो आपको से बुझे देकरी आपने फॉर्म पकई पारे। तो 19 कौन देती देखु प्रोडक्शन असेंबली बा क्वालिटी जहाँकि डिप्लोमा ग्रेजुएशन दरकार। तापर 19 देती देखु पेकर 10th पास। तापर लोडर 10th। तापर वैन डिलीवरी बॉय जहाँकि एटा भी 10 पास रही। मैंने वीडियो बनवाई भी बहुत मेहनत लगी था। तो आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब खंडे निहाती करदेवे। और जो सांगसाथी मैंने आपणकर एमती प्राइवेट जॉब इनफॉरमेशन चाहते तो ये वीडियो शेयर करदेवे। तो आज ही डेट जेहेतु अच्छी तो आप हाथ में टाइम नहीं तो जल्दी जल्दी आपण मैंने वीडियो को शेयर करूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखुँ जहाँफल किसी भी आग को नोटिफिकेशन बाहर सर्वप्रथम ये चैनल आपने देखिए। तो चलतु 22 कौन देती देखा। 22 कौन देती देखु सेल्स एक्जीक्यूटिव जहाँकि ग्रेजुएशन। तो DMLT स्टाफ जहाँकि 12th देती। तापर BED बा साइड पैटर्न जहाँकि आपण 5th बा ग्रेजुएशन देती। तापर देखा मैट्रिक तो यहाँ देती अंडर मैट्रिक
ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଜବ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁପରଭାଇଜର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th 12 ବା +3 ଦେଇଛି ଏଠାରେ। ତାପରେ ନର୍ସିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି 10th ପାସ୍ ଦେଇଛି ହେଲା, ନର୍ସିଂ ମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 10th ପାସ୍। ତାପରେ PCA ବା GDA ଯାହାକି 10th ପାସ୍ ଦେଇଛି। କୁକ୍ ଦେଇଛି 8 ପାସ୍ ହେଲା। ଯିଏ ବି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ 8ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନସାଇଡ଼୍ ଅପରେସନ୍ ବା ସେଲ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ବି କୋର୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ବି କରିଥାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ୱାରମ୍ୟାନ୍ ଯାହାକି 10th 12th ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଫିଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହାକି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ EE। ତାପରେ ଜିଓ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜିଓରେ ବି ଆପଣମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ +2 +3 ITI ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ମାଗିଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10th ପାସ୍, ତାପରେ ଏମିତି ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 10th ପାସ୍। ତାପରେ ସେଫ୍ଟି ସୁପରଭାଇଜର BSc ଡିପ୍ଲୋମା ଟିଚିଂ BTech ହେଲା। ତାପରେ ଗୁଡ୍ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ଯାହାକି 12th ପାସ୍ +3 ପାସ୍। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହାକି ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10th ପାସ୍। ତାପରେ ମେସିନ୍ ଅପରେଟର ଯାହାକି 5th ପାସ୍। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଯାହାକି 12th ପାସ୍। ତାପରେ ବାଇକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଯାହାକି 10th +2 ITI ଡିପ୍ଲୋମା ରହିଛି। ତ ଏମିତି 42ଟି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ନୋଟିସ୍ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି 50+, ତ ଏଠି ତ 42ଟି ମେନସନ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50+ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ। ତ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଓ କେତେରୁ କେତେ ଟାଇମ୍, ଯଦି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ନୋଟିସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବାୟୋରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତ PDF ପାଇଯିବେ। Wow.